पुरी रे घटिछि एक बड़ अघटन। रथयात्रा घटिला एक लोमटांकुरा घटना। महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ नंदीघोष रथ अटकी जाइछि बड़ दांडरे। आगरे बड़ भाई बलभद्रଙ୍କ तालध्वज रथ आउ मझिरे भौणी सुभद्राଙ୍କ दर्पदलन रथ आगकु आगकु माड़ी चलीछि। किंतु पछरे अटकी जाइछि महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ नंदीघोष रथ। समस्ते आश्चर्यचकित। सेवायत मानंक ठारू आरंभ करी प्रशासन पर्यंत समस्ते व्यस्त। किंतु नंदीघोष गड़ुनी आगकु। कौन पाई एमिति हेला? कौ नीतिकांति रे भूल रहीगला? काहींकि बड़ दांडरे अटकी जाइछि महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ नंदीघोष रथ? भिडियो आरंभ करिबा पूर्वरु आपण जदि जगतरनाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ को भक्ति करती, प्रभु जगन्नाथ को आराध्य बोली मानती, ताहले भिडियोटी को एक लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। पुरी जिला कणास ब्लॉक अंतर्गत हरिहरपुर ग्रामर अविनाश महांती बयस 24 वर्ष। छोट बेलू माँ बापा आरपारी को चली जाइछंती। घरे केवल तांकर बड़ भौणी अलका। माँ बापा चली जिबा पर ठारू अलका मैडम ही अविनाश बाबू को बड़ करिछंती आउ तांकर सबु दायित्व नैछंती। महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ कृपारू आजी पर्यंत केबे किछि विपद आसिनी भाई भौणी दुहिंक उपरे। अविनाश बाबू निज भौणी को जीवन ठू अधिका भल पाती आउ गोटे दिन मध्य तांकठू दूरे रही पारंती नाही। अलका मैडम एक मोबाइल दुकान रे काम करी अविनाश बाबू को मनीष करिछंती। आउ अविनाश बाबू भी एबे ग्रेजुएशन परे गोटे कोचिंग सेंटर रे ट्यूशन कराउछंती। भाई भौणी जेतिकी रोजगार करती सेतिकी दुहें बहुत खुशी रे रुहंती। ता छड़ा महाप्रभु जगन्नाथ सबुबेले तांको पाखरे अछंती आउ भाई भौणी दुहीं को सबु विपदरू से महाप्रभु उद्धार करिछंती। किंतु गत वर्ष रथयात्रा रे तांको सह घटिगला एक हृदय विदारक घटना। सकाळु गाधापाधा सारी भाई भौणी दुहें रथयात्रा देखिबा पई बाहरी पड़ले घरू। किंतु अलका मैडमकर मोबाइल दुकान रे किछि जरूरी काम रहीगला। सेथिपाई पुरी रे पहुँचु पहुँचु टिके डेरी हो जाइथिला। सेतेबेलकु महाप्रभुंकर पहंडी विजे सरिलाणी आउ रथ उपरे महाप्रभु बसी बाहरी पड़लेणी माउसी घर को। आगरे बड़ भाई बलभद्र तालध्वज रथरे, मझिरे भौणी सुभद्रा दर्पदलन रथरे आउ पछरे महाप्रभु जगन्नाथ तांको नंदीघोष रथरे ढଳି ढଳି जाउथांती। बड़ दांडरे भारी गहली। जनसमुद्र पालटि जाइछि बड़ दांड। भक्त माने सबु भाव विहल होई रथ दौड़ी टाणी चली थांती। ठेला पेला काहिरे कौन? प्रभुंक रथ दौड़ी को टिके हाथ रे धरिबाकू किए बा न चाहिबो। सेथिपाई समस्ते भिड़ भितर को पशि जाउ थांती। डेरी हेगला बोली भाई भौणी दुहें आउ प्रभु को देखि पारले नाही। बहुत मन दुख कले दुहें। आउ अविनाश बाबू कहिले, दीदी तू जल्दी जल्दी चाले, आज कालिया शांत को टिके देखी हेलानी। तू काम रे बेसी डेरी करदेलु। मु टिके महाप्रभुंकर पहंडी विजे देखी पारलिनी। तू आगो को जल्दी चाले, आमे जाई महाप्रभुंक रथ टाणीबा। भाई ठारू एमिति सुनी अलका मैडम जल्दी जल्दी भिड़ भितर पशि आगो को चलिले। आउ ठीक सेतिकी बेले घटिला एक बड़ अघटन। अलका मैडम आगो को जिबा समय रे एते ठेला पेला हेला जे से आउ अविनाश बाबूंको हाथ धरी आगो को जाई पारले नाही। अविनाश बाबूंको ठारू तांको हाथ खसीगला आउ से तळे पड़ीगले। ऊपर को उठिबाकू आउ समय नाही। एते लोक एते ठेला पेला जे काहारी नजर काहा ऊपर पड़ू नाही। दला चकटा करदेले लोक माने अलका मैडम को। एपटे अविनाश बाबू भौणीकर एमिति अवस्था देखी बहुत विकल होई कांदिले। गहली एते जे से ठेला पेला करी जाई पारु नाहंती भौणी पाखकू। आउ एपटे अलका मैडम भी जोरे चित्कार करी अविनाश बाबू को डाकू थांती तांको उद्धार करबाकू। किंतु एपटे अविनाश बाबू उपाय शून्य। कौन करिवे? बहुत व्यस्त होई पड़िले। चित्कार करी कहू थांती, रही जाओ समस्ते, मो भौणी तले पड़ जाइछि।
ତାକୁ କେହି ଉଦ୍ଧାର କର, ତାକୁ ଏମିତି ଦଳା ଚକଟା କର ନାହିଁ। ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଗଲାଣି। କିଏ ଅଛ ଭାଇମାନେ, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ମୋ ଭଉଣୀ ମରିଯିବ, ତା ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ରହିଯାଅ ଭାଇମାନେ। ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରି ଅବିନାଶ ବାବୁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। କିନ୍ତୁ କିଏ କାହିଁକି ଶୁଣିବ ତାଙ୍କ ଡାକ? ଏତେ ଗହଳିରେ ବା କାହାକୁ ଶୁଭିବ ତାଙ୍କ ଡାକ? ସେପଟେ ରଥ ଦଉଡ଼ି ଟାଣି ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ନିଜ ଭଉଣୀର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଅବିନାଶ ବାବୁ। କେତେ ଆଉ ଦେଖିବେ ଭଉଣୀର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା? ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ଅବିନାଶ ବାବୁ। ବହୁ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ। ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥାନ୍ତି, ହେ କାଳିଆ ଠାକୁର, ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଟକାଅ ତୁମର ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଅଟକେଇ ଦିଅ ତୁମ ରଥ, ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ମୋ ଭଉଣୀକୁ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯଦି ସତରେ ଅଛ ତୁମେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତେବେ ଏ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ତୁମେ ଅଟକେଇ ଦିଅ ତୁମ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ରକ୍ଷା କର ମହାବାହୁ, ମୋ ଭଉଣୀକୁ ରକ୍ଷା କର। ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇ ସାରିଛି। ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନିଅନି ପ୍ରଭୁ। କାହାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ? କିଏ ମୋ କଥା ବୁଝିବ? ତୁମେ ତ ତୁମ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ରହୁଛ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛ। ଆଉ ଆଜି ଭଳି ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ତୁମେ କ'ଣ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବ ମହାପ୍ରଭୁ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କେତେ କଥା କହିଲେ ଅବିନାଶ ବାବୁ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଘଟିଲା ଏକ ବିରାଟ ଚମତ୍କାର। କାହାକୁ ଶୁଣାଯାଉନଥିବା ଅବିନାଶ ବାବୁଙ୍କ ବିକଳ ରଡ଼ି ଶେଷରେ ଶୁଣିପାରିଲେ ସେହି କାଳିଆ ଠାକୁର। ସତକୁ ସତ ଅଟକି ଗଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତ ବଳ ଲଗେଇ ଟାଣୁଥାନ୍ତି ରଥ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଘୁଞ୍ଚୁନି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ଆଉ ଏହାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଥମିଗଲା। ଆଉ ଅବିନାଶ ବାବୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ବେଶୀ କିଛି ଆଘାତ ଲାଗିନଥିଲା ଅଳକା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ସମୟ ସେ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି ହେବାକୁ ଦେଲେନି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅବିନାଶ ବାବୁ ଜାଣିଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଅଟକି ଯାଇଛି, ସେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସତରେ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଅଟକେଇ ଦେଲେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ? ସତରେ କ'ଣ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ? ଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାରେ। କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ଅବିନାଶ ବାବୁ। ଆଉ ଭଉଣୀକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲେ, କିଏ କହିଲା ସେ କାଠର ଠାକୁର? କିଏ କହିଲା ସେ ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ଠାକୁର? ଦୁନିଆ ଆଗରେ ସିନା ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମାୟାବୀ ଠାକୁର। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତର ବିପଦ ସମୟରେ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି କହି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ଗଲେ ରଥ ଟାଣିବାକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଧରି ରଥ ଟାଣିଲେ, ହଠାତ୍ ଗଡ଼ିଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ। ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଅବିନାଶ ବାବୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏସବୁ କ'ଣ ଘଟିଯାଉଛି? ଏସବୁ କ'ଣ ତୁମ ଲୀଳା, ନା ଆଉ କିଛି ସଂଯୋଗ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମହାପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ତୁମେ ଅଛ, ଆଉ ସବୁଠି ଅଛ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ମୋର ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଲୀଳା ତୁମକୁ ହିଁ ଜଣା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ କେମିତି ଲାଗିଲା, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ମୋତେ ମୋ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।